Uz ovaj video materijal ja ću vam pokazati jednu novu alatku koja se zove Kahoot. Pre svega, vi trebate da znate da Get Kahoot je sajt za nastavnike, a kahoot.it je za đake. Kliknite na njihov website i da kreirate račun kliknite na Sign up for free. Kod What's your role izaberete I'm a teacher i ovdje napišete ime vaše škole, na primjer Gimnazij Sami Frašer iza mene. Kod username napišete vaš username koji hoćete da koristite. Probate redoni, na primjer. Kod email napišete vaš email adresu. Konfirmirate vaš email i kod password napišite vašu lozinku. Kad ste završili, kliknite na Create account. Kad ste kreirali vaš račun, kliknite na Sign up for free. Kad ste se uključili u vaš račun, ovo će biti stranica vašeg računa. Kad hoćete da kreirate jedan novi Kahoot, kliknite na Quiz. Prvo svega, napišite ime vašeg kviza. Na primjer, ja ću glavni gradovi. Kliknite na Go. Ovo će vam biti vaše prvo pitanje. Moje prvo pitanje će biti koji je glavni grad Kosova. Ovdje će biti opcije koje vi ćete da dodate. Kad ste dodali opcije, kliknite na Incorrect da napravite da je ta korektna opcija. Kad ste završili sa prvom pitanjem, idete na Add Question da dodate drugo pitanje. Ovdje ćemo napisati, na primjer, je li Beograd glavni grad Srbije? Ovdje ćemo maknuti dve opcije i dodat ćemo samo da i ne. I kod da, kliknemo da napravimo korektnu opciju. Mi možemo izaberati jel hoćemo imati bodova u našoj pitanje i koliko će trajati naša pitanja. Kad ste završili, kliknite opet na Add Question da dodate novo pitanje. Kod novog pitanja ja ću napisati jel Makedonija u Balkanu? Opet mogu da izaberem da, ne i ne znam. Opet kod korektnog opcije kliknemo na Correct. Kad ste sve završili, kliknite na Save and Continue. Ovdje možete da napravite listiranje vaših pitanja. Na primjer, ako hoćete da poređate ovo da bude vaše prvo pitanje. Kad ste opet završili, kliknite na Save and Continue. Ovdje izaberete jezik vašeg rada. Izaberete ovdje da je publikan rad i ovdje izaberete audijenciju koja je za škole. Kad ste završili, opet kliknite na Save and Continue. I u kraju na Done. Sada vaš rad je gotov i vi možete da igrate sa vašim đacima.
Ako kliknete na My Kahoots, tu ćete naći sve vaše radove. Ako hoćete vidjeti kako izgleda vaš rad, kliknite na Preview. Kad igrate sa vašim đacima, kliknite na Launch da počnete igru. Pin koji izlazi vi ćete da dodate kod vašeg đaka i oni uz ovaj pin će možeti da se uključu u vašu igru. Na primjer, ovdje ćemo napisati mi naš pin. Sada, kad naši đaci su u našu igru, kliknimo na Start. Kod nas će izaći pitanje i kod naših studenata će izaći opcije. Kad su vaši đaci izabrali opcije, kliknite na Next za drugo pitanje. Kad ste završili vaš quiz sa vašom decom, kliknite na Feedback and Results da uzmete sve rezultate vaših đaka u vaš kompjuter i kliknite na Save Results i Download. Sada vi možete otvarati rezultat vaših đaca i vidjeti sva pitanja. Na primjer, student Radon je odgovorio točno na sve pitanja. Vi jednostavno možete izabrati za svako pitanje kako sam odgovorio kao student i koliko brzo i tačno sam to odgovorio.